Okay, mayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo na sa ta sa laing simana nga diin kita mag-isgot o magatuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kapanahunan sa amo diri Juan kayo. Pero salamat sa Ginoo nga ang Ginoo magahatag gid nato og mayong signal. Okay, so magampo ta. So, shall we start? Tugot ta para wag na to. Sige, magampo sa ta. So we bow down our heads. Ang iton nga mahal, nagpasalamat kami kanimo Lord sa imo nga gugmaw kaayo sa matag usa kanamo Father God. Salamat ngin nga kay kayunan Ginoo nga imong getay kanamo Father God nga kami magka-usisa, magatuon sa imong pulong Ginoo. Ug din Lord nagapasalamat kami nga din imong pulong maghatag og kaayuhan sa among espirituhanon nga kinabuhi Father God. Lord, amo ginatugyan ang matag usa karon Father God, asa man kami nga dapit na imutang unsa may sitwasyon na mo Father God, nagampo kami bisan sa kawanangan Lord, ikaw mag-kontrolar Ginoo sa mga signal sa mo nga mga sites Father God, nagampo mi at na walay magabalda, walay magapakgang sa imong pulong nga magakaabot sa matag usa asa man nga dapit na imutang ang mga paminaw o attender o naga-attend ini nga mo nga Zoom Bible study Father God. Lord, we pray nga imong pulong usab dili nimo labayng kawang sa among kinabuhi kun dili Lord kini magahatag og kabag-uhan sa among panghuna-huna sa among pagkinabuhi Father God. Ug salamat Lord nga din ikaw usab pa din nagauban kanamo sa pagtuman sa imong pulong sa among kinabuhi Father God. Diin tinguha usab namo Ginoo nga matuman gyud ang imong kaubuton sa among mga kinabuhi Father God. Ug salamat Ginoo nga imong saad Ginoo faithful gid ka nga mutuman ani sa among kinabuhi Father God. Busa aniya kami karon padayon kami nagatugyan sa mga kaugalingon nga kanimo. Nagaila kami nga wala mi mahimo wala ikaw Father God. Busa padayon ka nga magapamuhat sa among mga kinabuhi Father God. Ang imong pulong Ginoo magakaabot sa antag usa kanamo Father God sa pinakasayon lamang nga pamaagi Ginoo. Busa amo lamang ginatugyan kanimo ang tanan karon kini nga mao nga kalihukan o pang kining bulaton Father God nga babustadi na mo Ginoo. Diha lamang si mo mga kamot sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Maayong gabi sa tanan. Muna ko may gabi. Ah magtuon ta sa pulong sa Ginoo karon nga diin unsa gyud ang katuyuan sa Ginoo sa ato nga mga kinabuhi. Now, in Colossians chapter 3, okay, Colossus 3:17. Okay, so ita sa Colossus 3:17. Ngayon din igsoon whatever you do whether by speech or action, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen, no? So, usagid ka butang ipainumdum nato sa pulong sa Ginoo pinagi na Apostol Pablo sa iyang sulat sa Kalusas nga unsay atong pagabuhaton sa pulong o sa buhat ato kuno kining pagabuhaton diha sa ngalan ni Kristo Jesus nga magahatag og pagpasalamat o mga pagdaig o pagpasalamat ngadto sa Amahan pinaagi kang Kristo Jesus. Amen. Now, dinhi sa 1 Corinthians, okay, sa 1 Corinthians 1 Corinto 10 versikulo 23. So, naay gisulti nganhi si Paul, no? Naay gisulti ni ang pulong sa Ginoo, nagaingon. Everything is permissible, but not everything is helpful. So everything is permissible, but not everything builds up. Amen, no? So everything is permissible, but not everything is helpful. Everything is permissible, but not everything builds up. Okay, ngano gaingon ang pulong sa Ginoo nga everything is permissible?
So kita nga mga katawhan sa Ginoo, wala ta tigai, wala ta kuha og kaubuton sa Ginoo sa diha ka kita na born again. Sa diha ka naata sa Ginoo. We still have our free will. Okay? So naatay free will. So ang Ginoo dili siya maga kontrolar nato, di siya kabuot nato, no? Kun dili gitigaan ta niya og kagawasan nga makasinati na kita sa mga butang gusto nato nga pagabuhaton. Pero everything we do, ingon ang pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes, tinago man o dayag, hukman gyud na siya sa Ginoo. Amen. Okay, so no, sumana ingon siya nga tanang butang anaa may pwede man nimo mabuhat pero dili tanang butang maghatag og kaayuhan. Amen. So tanang butang pwede man imong mabuhat apan dili tanang butang maghatag og kaayuhan sa imong kinabuhi. So maghatag og maayo ba maka-build up sa imong kaugalingon. So mao to nga unsa may atong pagabuhaton. Ningon dito sa Colossus 3:17. So balik ko sa Colossus 3:17, ingon siya, whatever you do, whether by speech or action, do everything in the name of the Lord Jesus. So unsay atong pagabuhaton sa pulong o sa buhaton nato ang tanan nga para lamang kang Kristo Jesus. Amen. Nabata mga tawad sa Ginoo. So isip mga Kristohanon, so gitigaan man tag kagawasan. Ingon si Apostol Pablo nga ang atong kagawasan dili na siya permiso nga magpadayon kita paghimo og dautan o maghimo kita og dautan. Kung dili ang kagawasan nga giingon diha gitigaan tag kagawasan sa Ginoo nga makaila kita unsa gayud ang Ginoo o makasinati kita sa kaayo sa Ginoo. Amen. Og magabuhat kita sa mga butang nga gusto sa Ginoo nga atong pagabuhaton for His glory. Amen. Nasabtan ba to? Nga diin, ingon siya nga, tanang butang, pwede man, okay man imong buhaton, pero timan ini, not everything is helpful. Amen. No, so, unsay imong pagabuhaton igsoon, ano ingon nga, tanan itong gibuhat na siya gitawag og consequences. So, ingon si Paul, what you sow is what you are going to reap. Amen, no? So kung magtanom kag kamaayo, moani sa ka og maayo. Ug magtanom kag dautan, so mo ani sa ka og kadautan. Amen. So pero kitang mga Kristohanon, itawag man ta sa Ginoo nga ang atong kinabuhi ingon si Pablo gikan sa kangitngit idalatan niya ngadto sa kahayag. Haron magapasilaop o magapagdayag kita sa mga butang diha sa kahayag. Amen. So kita instrumento sa Ginoo. Pero di ato sa ipon usap nga atong kinabuhi naatas kalibutan. So maning ko nga though we are in this world but we are not of this world. Naatas kalibutan pero dili ta iya sa kalibutan. Mao na nga tungod kay naatas kalibutan, importante kaayo nga ang atong kinabuhi atong ampingan, atong matngunan nga diin magamit lang man kining atong kinabuhi para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen. So, wala bitaw nga kanang sa imo nga panglawas kung naa kay tinguha nga magabaton kag himsog, maayo nga panglawas, so naagay mga pagkaon nga imong likayan. No, mga pagkaon nga dili makahatag og kaayuhan sa panglawas, so imo gina siyang idili. Amen. No, kunog kay nagtinguha man ka og maayo nga panglawas. So mausab diha sa Ginoo. Tiin ang tinguha sa Ginoo nga magabaton gyud ka og maayong kinabuhi. Mana nga ang tinguha sa kawatan in John chapter 10 verse 10, ang trabaho sa kawatan mao na ang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. May trabaho sa yawa. Apan ang tinguha sa Ginoo, ingon pulong sa Ginoo, niani ako, so niani si Kristo Jesus aron paghatag og kinabuhi nga madagayaon. So ever since bisan pa sa Old Testament, nanagginaysaad ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nanay plano ang Ginoo. Ingon siya sa Jeremiah, ingon siya, I have plans for you, plans to prosper you, plans to give you hope and a good future. Amen. So, unsaon man ni pag-fulfill, unsaon man ni pagtuman ang saad sa Ginoo sa atong kinabuhi.
So mana nga kita gikan ta sa kangit-ngit, gidala ta sa Ginoo diha sa kahayag. So ingon diha ang dugo ni Kristo Jesus naghugas kanato, no, aron kita mahinlo ug mahimo gid kita nga takos sa saad sa Dios nga ri kanato. Kay kita mga gitawag man kita og mga kaliwat ni Abraham. Now we become the seed of Abraham. Sa diha nga atong gidawat si Kristo, no? Nahimo kita nga kaliwat ni Abraham. So ingon ang pulong sa Ginoo, sa diha nga atong gidawat si Kristo, yung siyang hinuon may mituog midawat kaniya, sila gitigag katungod nga mahimong anak sa Dios. So kung ikaw ni dawat sa Ginoo, kung ikaw born again, so naa nimo gitigaan tagkatungod sa Ginoo nga mahimo kang anak sa Ginoo. Wala gitawag kang anak sa Ginoo. Amen. So isip mga katawhan sa Ginoo, so He has given us the rights. So pa ang atong kinabuhi on the process na siya. No, giproseso ta sa Ginoo nga hangtod inigbalik sa atong Ginoo, inigbalik ni Kristo Jesus, no? Kuhaon ta niya, no, nga mga takos gayud, hinlo na, no? Hinashasa na, no? Mana nga in a twinkling of an eye, so ma-rapture na ka, makuha na gading ka sa Ginoo. Og ipaymutang ikaw sa dapit nga din kita gana sa Ginoo nimo. Mantay saad ni Jesus nga in my Father's house there are many mansions or there are many rooms, no? Nga iyang gitagana para sa makatawhan sa Ginoo. But kung dili pala mo abot ng panahon na sa ato nga kinabuhi, amtang na kinabuhi usab ta dinhi sa kalibutan, gusto sa Ginoo nga masinati niya ang iyang saad nato samtang naas kalibutan. Nga diin kaingon ang pulong sa Ginoo, ingon siya nga with God all things is possible. No, kay walay pulong nga gikan sa Dios nga mawad-an sa gahom. Mani ingon diya sa Lucas 1:37. Lucas 1:37. Now, with God all things are possible. So walay pulong sa Ginoo nga walay pulong gikan sa Dios nga mawad-an gahom. So man nga unsay pulong nga gisulti sa Ginoo samtang buhi pa ta, matuman gina siya, mga pangitabo gina siya. Amen ba? So no? So mana nga in Philippians chapter 4, okay, Filipos 4 versikulo 19. Unsay ingon diya sa Filipos 4 versikulo 19? Ingon diya, ang Biblia nag-ingon nato nga, og ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong panginahanglan sumala sa iyang bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. So Philippians chapter 4 verse 19 o Filipos 4:19. So and my God shall supply all your need according to His riches and glory through Christ Jesus. So muna iyang to nga samtang nakinabuhi pa ta dining kalibutan na saad sa Ginoo nga ang Ginoo maghatag sa natong panginahanglan sumala sa bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Amen. Pero tiban ini kung mo masaka tagamay sa Philippians chapter 4 gyapon sa verse 9, okay, verse 9. Ingon diha sa verse 9. Ang mga butang nga inyong gitun-an og inyong nadawat og inyong hingdunggan og inyong nakita kanako, buhaton ninyo kining mga butanga og ang Dios sa pakigdait magauban kaninyo. Okay, Philippians chapter 4 verse 9. Usmo nako, Filipos 4 versikulo 9. Okay, so ingon dili sa King James Version, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Amen, no? So, si Apostle Pablo, naa siya gisulti nato, no? Apil man ta sa mga taong isultian sa pulong sa Ginoo, no? Not just the Philippians. Nga diin ang mga butang kuno nga atong nadawat, atong gitun-an, atong nadawat og atong hindunggan, and then ato pag yung nakita. Hello, no? So mana nga naaman tay mga gitawag og mga mentor datay nang atong gipanag-ingnan ba nga kining matawhana unsa may ilang gibuhat nganong naing ana ang ilang kinabuhi. Amen?
Muragod usa ka tawo nga gusto niya nga ang iyang dagway maparehas anang tao aning tawhana. So unsa may iyang kunon? Iyang tan-awon unsay sikreto. Iyang i-imitate unsay gibuhat ining tawhana para maparehas pugod niya, no? Kung gusto ka nga mahamis imong naong, so mana nga mo magtuon ka unsa may gibuhat, unsa man ni siya nga naa kay gitawag og imong gipanag-ingnan. So mao to si Apostol Pablo. Spiritually, daghan gyud kaayo nga nag-ingon ta nga nagtan-aw ni Apostol Pablo og nag-imitate sa iya nga gibuhat, no? Unsa siya ka epektibo sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, pagpamuhat sa Ginoo. Mano ingon siya nga ang inyong nakita nako, no? So timan ini nga kita usab nga makatawhan sa Ginoo, we are an open letter. So an open book ngadto sa makatawhan. So mana ang mga tao usab nagtan-aw na nimo. Amen, no? So ikaw karon na akay gihimo nga gitan-aw ehemplo. Kinsa may imong ehemplo? Si Jesus Christ. Kinsa man lang imong idol? Oh, dili artista. Ang atong idol si Jesus. So ang atong gi-imitate mao ang life ni Jesus. Amen, no? So mana nga ang atong kuno, atong nakita kuno, buhaton nato kining mga butanga. So atong natungog, atong natun-an, ato nakita, ato ning pagabuhaton. So buhaton yung kining mga butanga o ang Diyos sa pakigdait magauban kaninyo. So the God of peace will be with you. Amen. Na madaigso, no? So mana nga ang Ginoo magauban kuno nato kon kita nagasanom o nagabuhat sa instruction sa Ginoo. Now naibaw ba ikaw nga kita gigugma sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo sa Hebrews kani ingon siya nga ang kadtong gihigugma sa Ginoo iyang pantunon, di ba? Iyang badlungon, iyang kastiguon, no? Kay kung dili ka badlungon, dili ka pantunon, nagpasabot na sa usa ka ginikanan kung dili niya atimanon, di siya magpakabana sa gibuhat sa iyang anak nga dili maayo, nagpasabot nga ang usa ka ginikanan kanang mao ginikanan wala na may gugma sa anak. Mao to nga ang Ginoo ingon siya nga kay kamo akong mga anak gihigugma ta mo ug dili ko gusto nga may tumpawag kamo sa kalautan, mao na nga iya gyud badlungon sa ibunalan. Amen, no? Pero kita usab ang Ginoo naghatag sa iyang pulong nato agi og pagpahimangno. Amen. Tungod kay ang Dios nagtinguha magid siya nga makabaton lamang kita og maayong kinabuhi. O kinsa may dili ganahan, kinsa may dili gusto nang magabaton og maayong kinabuhi. Amen, no? So mala nga kung gusto ka og maayong kinabuhi, kinahanglan nga ang mga dili maayo, willing gyud ka nga mo give up ana. Nabadaigsoon, no? Are you willing? No? So mala diha ang ingon ba nga sa diha nga niabot ang presensya sa Ginoo sa tong kinabuhi, ang mga butang nga dili maayo muhiklin gina sila, no? Muhawa gina sila. No, basta naa ang Ginoo sa ato nga kinabuhi, no? So man nga sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon, ang Ginoo nagaumol kanato. Amen, no? Nga diin gikan sa kangitngit gihugasan ta niya, gihunluan ta niya, giproseso natong kinabuhi nga antud mahimo gid kita nga takos gayud sa gugma o sa kaayo sa Ginoo. Nabatayso, no? So man nga niining kagabion karon ana ay mga butang ako nakita nga diin kikinahanglan ni siya sa ato nga pagkinabuhi nga Kristohanon, no? Mga butang angay nato nga bantayan sa atong kaugalingon. Amen. Na pa makatawa sa Ginoo, no? Nahibaw ko nga naiuban nato nga hamtong na sa Ginoo, no? Uban mga ita nga sa ilang spiritual life, no? Pero tigali naay mga butang nga wala nato mabantayi o kinahanglan sa mga kita mahimong aware aning mga butanga. Okay, ilabi na gyud ni ining mga panahon na karon, no? Ning aning panahon nga tingtugnaw. Oh. So mana nga di ato tugutan nga atong espirituhanong kinabuhi mahiuyon sa panahon nga mubugnaw na sad. Kun dili kinahanglan nga muinit gyud kita nga makatawhan sa Ginoo. Naibaw ta the days are evil. Naibaw ta nga the sign of the end times nagapangitabo karon.
O ang mga katalagman nga pangitabo karon sa ato nga palibot, no? Signs ni siya nga hapit na mobalik ang Ginoo. Unya unsa may atong buhaton in preparation kung nahibawo na ka nga hapit na mobalik ang atong Ginoo. So ang ato nga kamaotang mangandam. So kung na-aware ka o nakahibaw ka, nakabantay ka, na bisitang maabot sa iyong balay, unsa may buhaton? So imong limpyuhan imong balay, kuhaon nimo kanang mga butang nga dili maayo, not pleasing in the eyes, no, sa imong bisita. So imo ginang kuhaon, imong i-arrange katong mga nagkay, katong mga hugason sa inyong lababo. So imo ginang kuhaon aron mahimong hapsay presentable ang imong Pinoy-anan o ang imong kaugalingon. Okay? So unsa may mga butang angay nato nga bantayan sa atong kagalingon as we await the coming of our Lord Jesus. Number one, okay. Timan ini sa igsoon. No? Number one, ingon din igsoon, laziness kills ambition. Okay, laziness kills ambition. Ang pagkatapulan makapatay sa ambisyon. Hello, napala makatawan sa Ginoo. So ang pagkatapulan kuno makapatay sa ambisyon. In Proverbs 21, okay, panultihon 21 versikulo 25. Proverbs 21 verse 25. Okay. Kaya ingon din sa Proverbs 21 verse 25, ang tinguha sa tapulan nagapatay kaniya, kaya ang iyang mga kamot nagadumili sa pagbuhat. Amen. Larigsoon, no? So ang pagkatapulan, no, makapatay diay na siya sa atong mga ambisyon. So sa atong mga tinguha, no? Kinsa may walay tinguha dinhi sa iyang kinabuhi. No? Kita naagi tayo mga tinguha sa atong kinabuhi. Apan dili na ma-fulfill ang atong gitinguha kun tapulan ta. No? Ingon diri, the desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Amen, no? So ang unsa man day ang tapulan. So ang tapulan kung ato ni siyang i-visualize ang tapulan di ba kana lang ingon nga kanang dili mo buhat no. So mo na ni atong nasa tong nauna, pero ang katapulan ang pagtapulan isuon gihupit sa ni siya sa usa ka kapakyasan sa pagbuhat sa mga butang nga kinahanglan buhaton. Okay? So kapakyasan kuno siya sa pagbuhat sa mga butang nga kinahanglang buhaton. Now, nakabasa ba mo Santiago, ningon siya, for kalang gitawag og sin of omission. No? Unsa man ang sin of omission? Ang sin of omission is unsa? Wala pagbuhat sa angay nga pagabuhaton. No, sa lapo di ay na ang wala pagbuhat sa angay pagabuhaton. Nganong wala man mabuhat, no? Ang angay pagabuhaton. Number one cause ana nganong wala mabuhat ang angay pagabuhaton tungod sa tapol. O pagkatapulan. Ala ba unya-unya ba? Mamaya na habit kanito mamaya na, no? So manang gipakita ta ni sa Ginoo ingon dito nga sa in the book of Proverbs sa ingon siya nga tan-awa gud kanang mga hulmigas. O kinsa may wala makakita og hulmigas. Nakailang mo hulmigas, no? Kanang sa Manila langgam, sa atoa hulmigas. O sa Manila nagkamang pa sa ato langgam nilupad na. Okay. So ang kanang hulmigas, so look at the ants. O ants. Example sa Ginoo, tan-awa ko na ang mga hulmigas. Wala sila'y agalon, pero unsa? Nagtrabaho sila. Amen? Nagbuhat sila, naglihok sila. No? Wala sila mag-agad sa ilang agalon ni trabaho ni. So mana usa na siya sa unsa giihimplo sa Ginoo nato igsuon. Nga diin kita kuno nga mga katawhan sa Ginoo magamakugihon. Amen. No, kinahanglan nga mo trabaho kita. So unsay may atong buhaton?
Ingon ni igsoon sa karaang panahon, kung naay mga karaan dinhi, unsa may kasagaran ipalag-ingnan gyud sa mga katigulangan sa una og magiskot kani og tapulan. Kinsa may ilang ehemplo. So mingon dayon si Juan Tamad, di ba no? Si Juan Tapulan. Kinsa pa to ang kuan? Kinsa pa na ilang kuan dia. Basta ang pinakanoon gyud is si Juan Tamad, no? Si Juan kuno nga Tapulan. Unya imo to ma-relate sa iyang kinabuhi, unsay iyang gibuhat nga bisan ang bayabas nga duol ra kay niya makap-ot na unta niya igsuon, nagpaabot gyud siya nga matagak ni Diaz iyang baba, no? Mo na nga unsa nay tabo, ang langgam hinuon may unang nakakuha sa bayabas. Ngano man tungod kay si Juan Tapulan man. So ang pagkatapulan mao ni nga sa usa ka tawo makita nimo sa usa ka tawo nga tapulan mao ning tawo nga gitawag og walay trabaho, no? So usa na siya ka sintomas sa bisyo nga itawag diha walay pagtagad ba ang mga tawo nga way pagpakabana, no? Ilabi na gayud sa walay pagpakabana ug walay pagtagad o kalaay sa mga butang sa Dios. Amen, no? So, manaingon ba nga ang tapulan makita nimo siya sa walay pagtagad. Nabang laayon siya nga mubuhat, no? Mo na siya kinaiya sa kataong tapulan. Mao to nga si Apostol Pablo ingon siya sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 man ingon siya nga diha pa ko ninyo ako ginang gi-commend ninyo nga ang kanang tawo nga dili mo trabaho dili na pakanon. So kinahanglan nga unsa mo trabaho gid kita. Ang pulong sa Ginoo, for a laborer is worthy of its hire. So mala kung kita kung mo trabaho lang ta sa Ginoo para sa Ginoo igsoon, dili di ay na mulabay nga kawang. Timan ipod ni. Dili mulabay nga kawang. Muna yung napulong sa Ginoo, stand firm, let nothing move you, knowing that your labor in the Lord is not in vain. No, dili kini mulabay nga kawang atong paghago sa Ginoo. 1 Corinthians, no? Nga sa 15 verse 58 muna nga ang atong paghago dili kini mulabay nga kawang. Amen. So yun siya pagbakugi lang yun kay in due time sa sakong panahon muhani ra ka, mo harvest ra ka sa imong mga ipambuhat. Just do all things for the glory of God. Amen. So ang pagkatapulan, laziness, so ato nang inginlan sa ato nga kinabuhi. Amen. Dapat ang makatawhan sa Ginoo, no? Murag sakit-sakit sa pero salamat sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, the word of God is far sharper than a two-edged sword, no? Mas hait pa kuno sa duhay suwab nga espada. Apan mudulot din sa kiniladman sa tong kasingka sa katao igsuon, pero dili ni makapatay kundi maghatag ni og kinabuhi. Wala nga kumuupay lang ta sa pulong sa Ginoo, igsuon ang Ginoo magapasinati nato sa mga butang manindot gid kaayo. Amen. Nabatay igsuon, no? Mabata ko nga what makes Mary blessed, no? Nganong gitawag man siya og bulahan? Nganong si Maria gitawag og bulahan? Unsa man day respond ni Maria silang ingon ang anghel niya nga mataw ang Ginoo, no? Gamiton ka sa Ginoo, no? You will conceive through the power of the Spirit, no? Una-una ni Maria siya nga I am a virgin. Nya, makauungaw ka na ug may tabo na nako. Nga manamkon ko nya way amahan. Apan unsay giingon ni Maria, ingon siya, be it done to me according to your word. Amen. No? So mala nga, be it done to me according to your word. O unsay gisulti basta pulong sa Ginoo. Basta ang Ginoo lay mosulti. Bisan sakit, bisan bugat sa atong buot, basta ato lang buhaton, in the future it will give us glory. No? Muhatag ni siya og kaayuhan sa ato nga kinabuhi. Kay usay wa man ta kabawgod unsay gitagana sa Ginoo sa atong kinabuhi sa umaabot. Maling pulong sa Ginoo, no eyes have seen, no ears have heard, no mind had conceived what the plan of God is for us. But the Holy Spirit
searches even the deepest things of God. Ang espiritu sa Ginoo mao na nag-usisa na siya. Unsay gitago sa Ginoo man nga unsa? Badlungon ta sa Ginoo, tudluan ta sa Ginoo para unsa? Maandam ta sa mga butang nga maandam ta sa mga butang nga gitagana sa Ginoo sa umaabot para sa atong kaayuhan. Amen. Napatigson. So, kung ikaw tapulan, unsa may atong buhaton? So, do all things for the glory of God. Amen. No? So, mubuhat ta sa mga bulaton sa Ginoo. Kay paras kay mayaan sa Ginoo, you are storing up treasures in heaven. Nag-store up ka og bahandi dito sa langit. Amen. Okay. Ikaduha nga atong likayan. Okay, ikaduha nga atong likayan. Tingnan dinhi. Anger kills wisdom. Okay. Ang kasuko makapatay sa kaalam. Nakabantay mo na igsoon? Oh. Okay ra man lang masuko. Di ba ta exempted nga masuko? Masuko man ta. Mabata to ingon si Pablo, kung masuko ka, ayaw pa sa lupi sa adlaw. Amen. Kay ingka nga si Kristo gani na nang hagis kito dito sa templo. Okay, yes. So si Kristo nasuko siya. Pero unsa man, uman siya nasuko, wala na. Amen, no? Dili pareha sa mga tao sa kalibutan nga masuko karon naabta na lang usa ka semana, suko lang gyapon. No? Mana nga ingon diri timan ini nga ang kasuko kuno makapatay ni siya sa kaalam. So unsa man ang kaalam? Nakabantay ba mo igsuon nga sa dihang masuko ka ingon ang pulong sa Ginoo nga in Psalms 37, okay, Salmo 37 versikulo 8. No? Unsay giingon diha sa Salmo 37 versikulo 8, ingon siya nga biyaan mo ang kasuko o ayran mo ang kaligutgut. Amen. No? So ingon siya, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. No? So bantayan nimo ang imong kaugalingon kay ang kasuko kano muhatod ni ngadto sa pagbuhat og dautan, no? In International Standard Version ingon ni calm your anger and abandon wrath. Don't be angry. It only leads to evil. Amen. Like so, no? So bantayanan na ikain kasuko, no? Kay og masuko gay ta unsay may tabo, daghan na kayong mga hunahuna nga dili maayo mabot sa atong hunahuna. No, unya unsa may tabo tungod sa kasuko sa tao makabuhat na siya og dili maayo. So kita ang Kristohanon unsay ingon sa pulong sa Ginoo, likayan nato ang kasuko. Kay ngano man ug masuko na gani ka, ingon sila nga kalabitang masuko na mawa na kuno sa panimuot. Mapaw no ang ilang pananaw, no? Di na sila kay bawo unsay buhaton. Ngano man tungod sa kasuko nakahimo na og dili maayo. So kita usab Kristohanon tao man lang gyapon ta, no? So moto ingon si Pablo, kung masuko gani ka ayaw gina palungtara og tugay. Amen. Pangayo yung pasaylo dayon sa Ginoo, paubos dayon diha sa Ginoo. Ug naay mga problema, isitol dayon na, no? Ayaw hambina ang kasuko kay mura na siya og kanang kuama, mura na siya cancer, muot-ot na kanagang kasuko pagdumot, di ba? Daghang nga priso tungod lang sa pagdumot, no? Sa kalibutan ba? Tungod lang anang kasuko, daghan kayo na nga priso. Una nga kita usab nga mga tauhan sa Ginoo, ang ingon diha nga anger kills wisdom. So ang ato daing ka-bright, no? Mawagtang na siya sa diha nga masuko ka. Mana nga niingon si David sa ayaw gid paghimo og desisyon, si Solomon ayaw paghimo og desisyon kung naa ka sa
kasuko. Ayaw paghimo og dali-dali ka desisyon kung naa ka sa kasuko. No? Kay kung masuko ka, magpataka na lang imong hunahuna. No, say magpasagad na lang kang desisyon. Hello? No, naagay uban Kristohanon nga sa kasuko, mingon lang may pagmatay. Oh, anak na yun. Oh, ay pagmuundang na lang. So mana nga ang ato di ay nga bantayan nato atong kaugalingon. Trabaho sa yawa igsuon, no? Nga masuko ka. Pero manaingon nga ang atong kinabuhi giumol ta sa Ginoo nga gitigaan ta niya og the spirit of unsa? Patience, pailob, perseverance nga mo persevere ta. Og peace of mind nga diin ang atong hunahuna makabaton og kalinaw. Amen. Naigso no? Usab na ko. Piyaan ang kasuko o ayran mo ang kaligot-got. Kaya naman, maghatod kani siya pagbuhat og dili maayo. So, duha na. Kabutang nga atong likayan. Una, katapol. Ikaduha, kanang magsigig kasuko. Oh, nakita mo ng mga tao sa kalibutan, na tao sa gawas, kalang mga tao magsigig kasuko. Guwapo ba? Guwapa ba siya? Ha? No? O, layo na kay ninyo sa. O, lahi na kay ninyo. Ano man. Tungod kay kana sila nagsigig kasuko. No? So, ang ato, kung ikaw, kung gusto ka nga gwapo o gwapa ka at ubangan sa Ginoo, so, get rid o kuhaan na ng kanang kinaiya nga dali kaayong masuko. Hello? Dapat ang makatawhan sa Ginoo. No? Praise the Lord. No? Mga gwapo, gwapa, ganing makatawhan sa Ginoo. Amen. Okay. Ikatulo. Ingon din ikatulo. Fear. Oh, mano yung mga butang sa kalimo? Fear. Kahadlok. Fear kills dream. Oh, fear. Ang kahadlok kuno makapatay sa tamgo. Oh, ngano man sa kinabuhi sa physical nga kinabuhi ang tao nga hadlokan unsa may tabo. Ha? Kabantay mo sa una nga wala pa mo sa Ginoo, mahadlok mo gawas. O mahadlok mo adto sa luyo kay ngit-ngit. Di ba? O sugoon sa iyang mama og sag-ob sa tubig dili mo sag-ob kay ngit-ngit. Sugoon pagpakuha sa tsinila sa luyo dili kay nahadlok kay ngit-ngit. Pero pakuyugas barkada, pakuyugas uyab. Ha? O wa gyud ngit-ngit, wa gyud hadlok. Hello, napada makatawhan sa Ginoo. Di man no? So ingon dili fear kills dream. Matag usa nato naman tay damgo, natay tinguha, natay ambition in life. Pero kung naa kay kahadlok, oh, kung mahadlok ka nga mo buhat, no? Hadlok kang mutikang. So ang may tabo, dili yung ka makaabot ngadto sa dapit nga gusto nimong maabot. Amen. No? Kanang mahadlok kang mutikang gani sa kalibutan ingon nga lisod yung ang pagsugod ray lisod, no? Unya lisod gyud kaayo ang pagsugod. Wala nga gitigaan ta og kaalam sa Ginoo nga pinaagi sa gahom sa Ginoo makanker nato, mabuntog nato kining gitawag og kahadlok. Amen. Ay so no? So in Philippians chapter 4. Okay. Sa Filipos 4. Okay, Filipos 4 versikulo 6 nganhi sa 8. Akong basahon. Okay, Filipos 4:6 nganhi sa 8. So ingon ring, never worry about anything. Instead, in every situation, let your petition be made known to God through prayer and request. Okay? Unsa ingon diya? In every situation. Naan sitwasyon? Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, no? Basta tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, ipahibalo sa Ginoo. Ayaw ipahibalo sa Facebook. Hello? No? Ingon diri, it made to be made known to God sa unsa pamaagi? Through prayers and requests. Oh, prayer requests, no? And then
sa imong pag-ampo, no, knowing that God is faithful, nga motubag yun sa imong pag-ampo, mana inga nga with thanksgiving, no? Pasalamat gid ka sa Ginoo, no? Bisag wa pa nimo nakita, pasalamati ang Ginoo nga imo nang madawat ang imong gipangayo, ang imong yangungo. And then ingon din sa verse 7, then God's peace, which goes far beyond anything we can imagine, will guard your hearts and mind in union with the Messiah, Jesus. Verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is fair, whatever is pure, whatever is acceptable, whatever is commendable, if there is anything of excellence, and if there is in anything praiseworthy, keep thinking about these things. Amen ba? So, Philippians chapter 4, verse 6 to 8. So, unsay atong nanaon? Mga butang lang nga langit nun. So, di ta mabalaka, no? If God is with us, who can be against us? Amen ba? Yun ang pulong sa Ginoo. If you abide in me, John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything and it will be given unto you. Amen. No? Basta naa lang ta diya sa Ginoo, pabili lang ta sa Ginoo, dili gyud ta unsa mahadlok. Amen. No? So, mala nga ingon siya din sa Isaiah. Okay, tanawan ninyo unsay saad sa Ginoo sa Isaiah. In the book of Isaiah, chapter 41. Isaiah chapter 41 verse 10. Okay. Isaiah 41 verse 10. Ingon siya, don't be afraid because I am with you. Don't be anxious because I am your God. I keep on strengthening you. I am truly helping you. I am surely upholding you with my victorious right hand. So, unsay ingon sa Ginoo? Ayaw kahadlok. Nga naman, ingon siya nga ayaw ka balaka tungod kay ako ang imong Ginoo. So, unsa man ang Ginoo nga imong gialagaran? Unsa man ang Ginoo nga imong gisimba karon? Nagailabag ka sa Ginoo nga imong gisimba karon? Is it the true God? Hello? No? So, mala nga ingon siya, ako ang Ginoo. Ayaw kahadlok. Kay tinuod ko nga Diyos nga imong gisimba. Muna ingon siya, unsa man yang gibuhat? Ingon siya, I keep on strengthening you. So unsa ingon sa pulong sa Ginoo? The steadfast love of the Lord never ceases, and they are new every morning. No? Ang gugma sa Ginoo bag-o na kanunay. Mao na nga ang Ginoo di ay ingon sa Igsod, I keep on strengthening you. Usay mingon ka nga makabagat ka problema, nagtuo ka lisod, dako ang problema. Apan naibaw ba ikaw unsa man kadako ang imong problema nga giatubang, mas dako ang grasya sa Ginoo, mas dako ang tabang sa Ginoo nga iyang gipaabot sa imong kinabuhi. Amen. Tungod kay ang Ginoo nagalig-on, naga-strengthen kanato. Naibaw ang Ginoo din katapusang mga adlaw unsay mga panghitabo. Mao na nga ingon siya dinhi, I am truly helping you. Amen. Ingon siya, ako mutabang nimo. No, dili tao, dili gobyerno ang atong malauman, kundi ang Ginoo. Ingon siya, ako mutabang ninyo. And timan ini, ingon siya, I'm surely upholding you with my victorious right hand. Ako nagkupot kaninyo sa akong madaugon nga tuong kamot. Isaiah chapter 41 verse 10. Amen. Unsay ingon ni Paul?
Who can separate us from the love of God? Kinsay makahimulag na to gikan sa gugma sa Ginoo? Kalisdanan ba? Kaguliyang ba? Amen? Kanibang kagutom? No? Naibaw ang pulong sa naibaw ang Ginoo nga maabot ang kagutom, moabot ang kaguliyang, moabot ang katalagman. Apan ingon ang pulong sa Ginoo kaning mga butanga dili yun kini makabiya o di kini makabuwag nato gikan sa kamot sa Ginoo. Amen. Napamakatawa sa Ginoo. So dili yung kabuhian sa Ginoo. Gawas ikaw may mubuhi. No? Pero saan sa Ginoo nga dili yung kabuhian sa Ginoo. Whatsoever happens, unsa may mga pangitabo sa atong palibot igsoon, kung ikaw magpabilin lang sa Ginoo, ang Ginoo faithful siya nga mukupot gyud nimo. At imanod yung ka sa Ginoo, i-strengthen yung ka sa Ginoo. Amen. Okay. 2 Timothy. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Unsay gingon diya sa 2 Timothy, ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 7. Ingon siya, kay ang Dios wala magahatag kanato sa espiritu sa kahadlok, kundili sa gahom og sa gugma og sa kabuutan. Unsay gihatag sa Ginoo nato? Kitigaan niya gahom nga mahigugma kita og unsa magbinuutan. Wala ta niya tigai og kahadlok manag Kristohano na, no? Muna ingon kanang kanta ba? Unsa nang kanta niyo nga dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, di ba? Dumaan man sa apoy, di ako masusunog. Di ba? Muna si Sidrak, si Meshach o si Abednego ba? No? Nga ingon siya nga mahal nga hari, bisan pag dili mi luwason sa Ginoo, imo mi isugba sa hudno sa kalayo. Di lang gyapon mi musimba ng Dios nga imong gipasimba namo. Pero unsay nahitabo? Nahibong sinimikot no sar nga tulo ang iyang gitambog sa hudno, nahimong upat. Ay nga naman ang Ginoo nag-uban dahil nila. Sumasab na kita igsuon. Dili ta magakahadlok kay ang Ginoo dili gina mobiya nato. Amen ba? So padayon yun ng mga kaigsuonan, mga katawhan sa Ginoo. Amen. Okay. Ikatulo. Pila na? Ikaupat. Okay, ikaupat. Ingan nini. Ego. Okay, ego kills growth. Unsa man ang ego? No, dili ni Bran sa kuara sa sinina, no, kanang ego. Ego kills growth. Ang garbo mupakgang sa paglambo. Okay. Unsa man ang garbo, no? Ang garbo kuno mupakgang sa paglambo igsuon. No? Nga naman unsa man na ang kuan, ang garbo. Ingon nini ang Proverbs chapter 11 verse 2. Proverbs 11 verse 2. Kung ang galbo moabot, unya moabot ang kaulaw. Apan uban ang pagpaubos, moabot ang kaalam. So ingon nini, kung moabot ang garbo, kung ang garbo moabot, unya moabot ang kaulaw. So unsa man ning kaulaw? Oy. Anang kaulaw, garbos rin na. Hello. Pero lahi na kanang kuan ha, kanang ingon niya, ay may di ni pastor na may among kauban diri nga mamalit na lang sa ulaw. Sa ato pa wa say uwaw. Example. Example. Naay higayon nga agdahon ta og pangaon. Di ba? Agdahon kag pangaon. Unya, mingon ang tagbalay, kaon diri brad, kaon diri sister. Unya, kay mauwaw lagi. No? Mingon tayo nga, okay ra brad. No? Busog pa ko. Nauwaw na, busog pa ko. Kay galbo lagi, kay di lagi mo kaon. No? Unya, nilabay lang ang lamok,
ingon diyan nga sa muka nimo langawa o lamuka ka gutom ra bago kanon ti karon. Amen. Giagdagod ka unya dili ka mukaon no kay ngano mauwaw man kang mukaon kalbo na. Pero kana sang uban nga modritso lang og kaon unya bisan wala agdaha unsa na o di na garbo wala nay uwaw. Hello, naigso no? So mo sana siya dili sana siya mao. No? Ang garbo kalabang gi-offeran ka, giagda ka unya padili-dili ka. No? Oh, another thing. Ingon din sa Proverbs 16 verse 5. Gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga mapahitas-on og kasing-kasing. So mao gini siya atong common definition sa garbo. Kana bang mga arrogante kaayo ba? No? Na ay mga tao nga kana bang naglisod pas kinabuhi nang inaanglan sige sangpit sa Ginoo, sige tawag sa Ginoo. Sultian nimo patuo na yon. Pero pagka naharuhay na ang kinabuhi, ibaligwala na lang ang instruction sa Ginoo ka naman. Hayahay naman ang iyang kinabuhi. Nahimo siyang arrogante. O kanabang tao nga dili pasulti. Kanang tao nga puno permi. Kaya yun ang pulong sa Ginoo ang iyang gipangita unsa kanang mapaobsanon. Those who are hunger, those who are thirsty, manay gipangita sa Ginoo, mo nay punon sa Ginoo, mo nay tagbawon sa Ginoo. Amen. So timan ini kanang tao nga garbuso, kanang garbo, di magpatudlo, di magpasulti. O ato nang hinginlan. Migsuon, no? Kanang sobra ka manggiuwawon. Dili sad kanang wa na say uwaw. Okay? So, garbo din na kanang sobra ka manggiuwawon. Unsa tinuod kung gigutom ka, aw kaon, kinug wala gani. Aw sulti lang gud. Adi man ko mukaon, sister, kay busog ko. Paim na lang ko coke be. Okay, coke lang imo. So, no? So, praise the Lord. Okay. So, ikalima, ingon ni jealousy. Jealousy. Kanang mga siloso. Oy, kanang mga siloso. Jealousy kills peace. Kanang mga siloso kuno. Kanang pagkasiloso makapatay kuno siya sa kalinaw. So ingon dinhi, ang pangabugho makapatay sa kalinaw. Okay. In Proverbs chapter 14, okay, Proverbs 14 verse 30. Panultihon 14 versikulo 30 nagaingon, ang usa ka malinawong kasing-kasing maoy kinabuhi sa unod. Apan ang kasina mao ang pagkadunot sa kabukugan. Amen. No? So unsa man ang jealousy? Ang jealousy dili lang din ni ingon nga kanang magsilos ka sa imong butang nga gamiton sa uban. No? Unsay naa nimo kanang ano bang lain may mo gamit nga di mo ipaggamit. O mao lang uban nga ilang bana, ilang asawa, di na pakuyugos lain kay magsilos. Wala binag mga uyab, magsilos. No? Og ingon po diya ang jealousy po, ingon sa dinha nga ang kasina o part din sa jealousy ang kasina. Kailang unsay na asilingan masina ka ba? No, magselos ka. Nya usahay ang imo mingon ka nga unsa man ang Ginoo nga murag nasayop matingali ang akong silingan may gitigaan dili man ako. Nay nga na ba nga nay kana bang usay malipat lang og tagad ang pastor nganong sila may gitagad ako wa. Magselos, magsina. Unya ang may tabo kung naalis imong kaugalingon ang taong siloso na ang kasina unsay may tabo ang ilang hunahuna daghang kay manumbay nga dili maayo. Maguna-una og dili maayo ba no? Daghang kay mabot nga dili maayo sa atong kinabuhi. Sumala ato nang hinginlan ang pagkasiloso. Amen. I-rebuke na hinginli na. Okay. So salamat sa Ginoo nga ang Ginoo nagtudlo na to. Amen. And then last na lang. Ingon ni pagduha-duha, doubt kills confidence.
Okay? Doubt kills confidence. Ang pagduha-duha makapatay sa pagsalig. Hello? No? Unsa man yung pagduha-duha? 2 by 2. Oh, in James chapter 1, ingon din ni James chapter 1 verse 8. Ingon siya, ang tao kuno nga may duha ka hunahuna, maduha-duhaon sa tanan niya nga pamaagi. Oh, kinsa may nakasuway anak kanang magduha-duha ka. Kana ganing mulabang kas kanal, naay kanal nya nagduha-duha kang mulabang. No? Makalabang baka og dili unsay nahitabo? Kasagaran disgrasya nahug hinuos kanal. Ayan naman, nagduha-duha maglabang. Kanang mulabang sa kasada, no? Naay sakinan nga niagi, magduha-duha og labang, no? Kasagaran hinuan delikado hinuon madisgrasya. Ayan naman, nagduha-duha man. Dili usa ang iyang hunahuna. Amen? No? Mala nga kita usab nga mga katawhan sa Ginoo, so naningkamo ta nga magkinabuhi sumala sa kaalam sa Dios o magsunod usab sa matang sa kaalam nga gikan, no? So muna nagtinguha ta og kanang magabaton ta og kaalam nga gikan sa Ginoo. Unya unsay gibuhat sa uban, no? Nagtuon sila nga masangkapan sila sa Ginoo. Pero nangita usab silang laing tinubdan nga nagdala nila sa laing direksyon. Nabi tatay na meet ana nga mga tao igsoon, no? Nga ni duol kay nagpatabad nagpaampo kay naay balatian. Nagampo salamat sa Ginoo nga nakabaton og kaayuhan, no? Unya ang nahitabo gida pa magiglain dito sa tambalan bigit anamatay hinuon, no? Kay man ingon nga ang sakit nga in English gidas Bisaya. Oo, gibinisaya. So nga naman naa may pagduha-duha. So ang nahitabo disgrasya. Sa ato sad nga pagpangalagad sa Ginoo kanabang mga Kristohanon nga magbakang-bakang. Amen? Nga ang atong pikas tiil naa sa Ginoo, ang pikas tiil naa sa kalibutan. No? Nagduha-duha nga makatabang ba ang Ginoo niya o ang kalibutan ba'y makatabang? So naay duha ka direksyon. Mala nga gusto sa Ginoo nga ang tao usa na gid ang direksyon nga iyang pagadulngan. Mabutalo ingon dito sa Revelation, kung bugnaw gani ka, bugnaw na lang yun. Ayaw pag bugnaw-bugnaw, unya init-init. So gusto niya nga kung init-init na lang yun ka, o bugnaw-bugnaw na lang yun. No? Aron may bao ang Ginoo unsay iyang pagabuhaton sa imong kinabuhi. Amen. No? Kay wa man ta kay bao unsay buhaton kung wa kay klaro. No, kanabang duha-duhaon ba, lutaw-lutaw. Mato ingon si Pablo nga gusto niya nga mahiusa kita dili ta mapres bata nga maanod-anod lang sa mga pagtulunan nga dili maayo. Salungsanong ba? Mana nga kanilang mo mature ta, muhamtong ta para mausagid ang atong hunahuna. Manang naay mga pastor, naay mga magtutudlo, di ba? Evangelist gi-assign sa Ginoo para unsa pagpalig-on sa simbahan, paron nga unsa mo barog kita nga lig-on nga di ta pres bata nga bisag unsay isulti sa uban mo sanong ta, mo sunod ta. Amen. Muna nga sa atong pagtuon sa mga butang sa Ginoo, usa na gid atong focus nga makasinati ta sa gugma sa Ginoo, makasinati ta sa kaayo sa Ginoo sa ato nga mga kinabuhi. Amen. No? So kanunay kita magdesisyon kung kinsa ang kaalam atong sundon. Muna ka ng duha-duha ba? No? Dita makuanta ka na bang sana nang musulti ang pikas, musulti sa ng pikas, muna nga wa ka kay bao unsay kisay imong sundon. Pero og naa kay imo nga hunahuna igsuon ingon dinhi bisan pag usa ka gatos nga tawo mo tambag nimo ang final decision ana imo ra gid na siya. Amen, no? So mala nga ingon ang pulong sa inyo dili ta magduha-duha. So akong giingon ganiha nga wala ta tigaig espiritu sa kahadlok pagduha-duha sa Ginoo kung dili kitigaan ta niya og gahom nga magabaton kita og pagtuo og pagsalig sa Ginoo.
Amen. No? So, timan ini mga igsuon, no? Mapuslanon kaayo ang kinabuhi nga mabinantayon kanunay sa atong tagsa-tagsa nga mga batasan nga magalikay sa dili maayo nga mga paggawi. Amen? So manay ato nga atong kuan diha nga kita gitudluan ta usay badlungon ta sa pastor kani usay ingon na ganita nga murang mag-ako may giigo aron murang maghapit na lang nganlan sa pastor, no? Pero timan ini gihigugma ka sa Ginoo. Badlungon sa Ginoo kadto mga tawo nga iyang gihigugma. Nganong gihinluan ka tungod kay giandam sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen. No? So mana nga niining katapusang mga adlaw, importante kaayo nga magbinantayon ang matag usa igsuon. The days are evil. So mga simpleng butang pero basic nga butang nga gi-inflex sa yawa sa kinabuhi sa mga katawhan nga diin daghang na biktima bisan mga Kristohanon. Kay bisan lang kani kapungot, kaligot-got igsoon kung imo nang tan-awon di sa kalibutan, daghang nga priso tungod lang sa kasuko, pagdumot. Amen. No, usbon ako. Laziness kills ambition, no? Ang katapol mupatay ni siya og ambisyon. Anger kills wisdom. Ang kasuko magapatay sa kaalam. Fear kills dream. Ang kahadlok magapatay sa damgo. And ego kills growth. Ang garbo mupakgang sa paglambo. And jealousy kills peace. Ang pangabugho magapatay sa kalinaw. And lastly, doubt kills confidence. Ang pagduha-duha magapatay sa pagsalig. So we need to have one faith, no? Because we have one God, one trust to Him. Amen? So, God bless. Maayong gabi sa tanan. So, let us pray. Father God, salamat Lord sa imong pulong nga nagapainomdom kanamo, Father God. Imong pulong nagabadlong kanamo, Ginoo. Lord, nagapasalamat kami nga ikaw nahigugma kanamo. Ikaw nagpakapana sa among espirituhanong kinabuhi. Nga diin ang among espirituhanong kinabuhi. Nga diin sa diha nga mulambo kini. Mulambo man usab ang among pisikal nga panginabuhi, Father God. Ug salamat o Dios nga din ikaw wala gid magkulang pagpahimangno, pagpaybalo kanamo sa kamatuoran, Father God. Diin ang kamatuoran maghatag kanamo sa kagawasan, Ginoo. Busa nagapasalamat kami nga ikaw nagasangkap kamo sa full armor, Father God, nga diin makalikay kami sa tanan nga trabaho sa kaaway, Father God. Ug salamat Lord, nga diin tungod sa kaybalo sa imong pulong, magabaton kami kaabtik, magabaton kami mag-igmat, magabaton kami pagsalig. Ug salamat Lord, nga ikaw nagakupot kanamo ug walay magkapaymulag kanamo gikan sa imong mga kamot amahan. Salamat Lord sa imong gugma nga din ikaw naga-provide gayud sa among panginahanglan, Father God. Unsa man ang sitwasyon nga among gitubang, Ginoo, nagapasalamat kami na sa imong saad nagalig-on kanamo amahan. Nga diin Lord, mahimo kami nga mga victorious gayud, magmanaugon gid kami sa mga sitwasyon nga wala namo hini sa amo nga kinabuhi, Father God. Ug salamat Lord bisan sa mga balatian nag-inflex sa kaaway sa mga tawhan, Ginoo, nagahatag ka og kayuhan, Ginoo. Lord, salamat Lord dining tanan amahan. Salamat sa kagayunan nga imong gihatag kanamo, Ginoo, nga kami makadungog, kami makahibalo o magkat-on sa imong pulong, o God. Salamat Lord nga dugang pang kagayunan nga imong gihatag kanamo, Father God, nga kami makatuon gayud sa imong mga pulong, Father God. Salamat Ginoo, amo kang daygon pasalamatan nga imong pulong buhi kini ug amo kining pagabuhaton sa among kinabuhi, Father God. Busa sa among pagbulag-bulag, among gihalad kanimo ang tanan, ang among kinabuhi. Gamiton mo kami para sa imong kaymayaan, Father God. Busa o Dios, salamat, salamat. Daikon ka, salamatan ka namo amahan. Himaya og dungog imo ra gyud. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. God bless. Maayo nga gabi, mga igsoon.